Circle tayo ngayon, November 6, Sunday. Laps tayo. Marami-rami rin sila. Andito si Idol George, Jericho Lucero. Sino pa ba yun? Rider Breakaway, Jay O'Connor. Si Velasquez, isang Arten boy. Yun, oh. Open yan, ha. Kasama mga pro. Si Mark andun, Mark Mamaradlo. Yun, Motor Pace. Sino yun? Bangungot? Sino yung naka-Philippines? Jomar, Kamingaw, si Hidalgo, si Idol George, ayun, oh, nag-ensayo lang, oh. Bangungot, EJ Azur. Sino ba yung naka-Philippines na yun? 3 rider first group. Malayo, oh. Siguro mga 300 meters away ang lamang nila. Main group. Banat. Sino yun? Sino yun? Si? Malayo daw, oh. Sabi ni Tatay Tox. Rider Breakaway. Si Nicole Pareha pala yun, oh. Nicole Pareha and Bangungot. Malayo. Ito, kasama nila kanina, EJ Azur. Kumala si EJ, ah. Main group. Chopper nandun. Dos daw, last 2 laps. Circle kami. Rider Breakaway. Grabe yung mga bayo-bayo ni Nicole Pareha, oh. Last lap na pala. Mukhang yun ang mananalo. 17 seconds behind. Dala-dala ni Jomar, Jericho Lucero, Mark Mamaradlo, Aso, EJ Azur. So last lap. Siguro mga 20 na lang yun, oh. Bangungot versus Nicole Pareha. Nicole Pareha pa rin nanalo. Naku, inabot pa yata, oh. Iyan Kahukom nag-second pa. Oh, para wala pang nakuha si Bangungot. Ayun, oh. Iyan Kahukom pa nag-second. First pa rin si Nicole. Congrats!